بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله او کچرت نو فضل د الله عليك بتاباني ورحمته ورحمت د الله لحمد نو خامخا مضبوط قلب کړو طائفه یوډلې مضبوط اراده وکړي وا طائفه یوډلې منهم د دینا ایو ذلو کا دا چه خطا کی تالرا وما یذلون او نگمرا کی دی الا انفسهم مگر زانون اخپل وما یذرونک او ضرر نشی رسول تاتا من شین سشی وانزل الله علیک الكتاب و نازل کرد اللہ پتابانی کتاب والحکمت کتاب قرآن والحکمت و سنت وعلمك او خودلی تا تا ما غسلم تکن تعلمو چنوی تپویدون کے پاغی وکان فضل اللہ او دے فضل دا اللہ علیک عظیما فتابانی لوی لا خیرا نشت دے خیر فی کثیر من نجواهم پٹیرو جرگو کی الا من امر مگر غسوک چه حکم حکا بصدقتن بصدقی او معروف یا پیو کار دنے کئی باندی او اصلاح بین الناس یا صلح کئی پمنز خلقو کی ومن یفعل ذالک او چاچو کدا کار ابتعاء مرضات اللہ تپار طلب در رضا دا اللہ فسوف نوتی اجرا عظیما نظر دے چوار بکدل را اجر لوئے ومن یشاقق الرسول او چاچ خلاف کد پیغمبر من بعد ما تبین له الهدى فازداغنا چخکارشد تهدایت ویتبع غیر سبیل المؤمنین روان شده بیدلار د مؤمنانونا نولیه ما تولا وابڑو دلرا کم طرف تچ دیوڑی ونسلیه جہنم او دن بگو دلرا جہنم تا وساعت مصیرا او بد زید گرزی دو دا جہنم